आओगे अपना घर, देश की खातिर होगा तुम्हारा हर कर। आज हम पूरे विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की कमान बहुत ही जिम्मेदार कंधों पर है। सबसे आगे नंबर 1 प्लाटून जिनकी कमान संभाले हैं आरसी चंचल दास, मुख्य अतिथि महोदय जी को अभिवादन देते हुए। इनके पीछे नंबर 2 प्लाटून जिनकी कमान संभाले हैं आरसी मीर असीम इकबाल। शाबाश। 3 নম্বর প্লাটুন কমান্ডার বাপি মোহরার নেতৃত্বে কুচকাওয়াজ করতে করতে এগিয়ে চলেছেন এবং মুখ্য অতিথি মহাশয়কে অভিবাদন জানিয়ে অতিক্রম করে চললেন অভিবাদন মঞ্চ। উই শ্যাল ওভারকাম হাম হোঙ্গে কামিয়াব ব্যান্ডের তালে তালে এই গানের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে মুখ্য অভিবাদন মঞ্চকে অতিক্রম করলেন প্লাটুন নম্বর 4 उत्तम घोषের নেতৃত্বে। कंधे से कंधे और कदम से कदम मिलाकर अब बारी है नंबर 5 प्लाटून जिनकी कमान संभाले हैं आरसी भजन मंडल। अपनी समस्त टोली के साथ मुख्य अतिथि महोदय जी को अभिवादन देते हुए अब बारी नंबर 6 प्लाटून जिनके कमान संभाले हैं आरसी विश्वजीत घोष। गर्म जोशी से मुख्य अतिथि महोदय जी को अभिवादन देते हुए ইএফআর ব্যান্ডের গানের সুরে মুখরিত করছেন কুচকাওয়াজ ময়দান। এসে পৌঁছেছে 7 নম্বর প্লাটুন কমান্ডার সুদীপ্ত হাজারের নেতৃত্বে। কুচকাওয়াজ করতে করতে মুখ্য অতিথি মহাশয়কে অভিবাদন জানিয়ে তারা অতিক্রম করছেন অভিবাদন মঞ্চ। ঠিক তারপরে প্লাটুন নম্বর 8 রোহিত বাহাদুর সিং এর নেতৃত্বে একটি সুন্দর প্যারেড প্রদর্শন করতে করতে অতিক্রম করে চলেছে অভিবাদন মঞ্চ। वाहिनी के सुमधुर और सुगमय धुन पर सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई टोलियों में अब बारी है नंबर 9 प्लाटून जिनका नेतृत्व कर रहे हैं आरसी कंचन घोष। अपनी समस्त टोली के साथ अभिवादन मंच से गुजरते हुए कंधों से कंधे और कदम से कदम मिलाकर अब बारी है नंबर 10 प्लाटून जिनका नेतृत्व कर रहे हैं आरसी विश्वजीत हलदार। পায়ে পায়ে পৌঁছে গেছে প্লাটুন নম্বর 11 অমিত হালদারের নেতৃত্বে মুখ্য অতিথি মহাশয়কে অভিবাদন জানানোর জন্য তারা এগিয়ে চলেছেন অভিবাদন মঞ্চের দিকে। একটি অসাধারণ প্রদর্শন। দর্শকদের কাছে আবার একবার অনুরোধ করব আপনারা করতালি দিয়ে আমাদের শিক্ষার্থীদের উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি করুন। এসে পৌঁছেছে প্লাটুন নম্বর 12 প্লাটুন কমান্ডার সৌরভ বাংলার নেতৃত্বে মুখ্য অতিথি মহাশয়কে সম্মানপূর্বক অতিক্রম করছেন অভিবাদন মঞ্চ। अब बारी नंबर 13 प्लाटून जिनका नेतृत्व कर रहे हैं आरसी विश्वजीत मंडल। अपनी समस्त टोली के साथ मुख्य अतिथि महोदय जी को अभिवादन मंच से गुजरते हुए ठीक इनके पीछे नंबर 14 प्लाटून नेतृत्व कर रहे हैं आरसी चिरंजीत दास। गर्म जोशी से मुख्य अतिथि महोदय जी को अभिवादन देते हुए ব্যান্ডের তালে তালে কুচকাওয়াজ করতে করতে এগিয়ে আসছে 15 নম্বর প্লাটুন কমান্ডার বাপি ঘোষের নেতৃত্বে মুখ্য অতিথি মহাশয়কে
সম্মানপূর্বক অতিক্রম করছে অভিবাদন মঞ্চ। এসে পৌঁছেছে অন্তিম তথা 16 নম্বর প্লাটুন কমান্ডার প্রভাত চন্দ্র মণ্ডলের নেতৃত্বে। তারা মুখ্য অতিথি মহাশয়কে অভিবাদন জানালেন এবং ধীরে ধীরে অতিক্রম করছেন অভিবাদন মঞ্চ। এবং সর্বশেষে রয়েছে প্যারেড 2IC অনিকেत सिंह। और सबसे आखिर में अपनी परंपरागत वेशभूषा में हमारा ईएफआर वाहिनी का जाना पहचाना ब्रासबैंड व पाइप बैंड, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं सूबेदार सरोज राय व पाइप बैंड मास्टर ऑनरी सुबेदार सानू गुरु।